Started out several weeks ago Comenzamos a unas in semanas Hebrews atrás chapter 11, talking about faith, en Hebreos capítulo 11, hablando sobre faith worshiping, faith walking, faith working, de la fe que faith adora, waiting, la fe que camina about the patriarchs in the Old Testament, y también our forefathers. de cómo uno adora también y uno que espera. Que todo tiene que ver con todos los padres o todos los ancestros del Antiguo Testamento. We call Hebrews 11 the Hall of Fame, the Hall of Fame of faith. Decimos que Hebreo 11 es como una aula de fama, pero es sobre la fe. We look at the first three verses in Hebrews here, and when we started off verse 1 and 2, we're looking at the meaning of faith. Pero aquí en Verse Hebreos 1, lo que estábamos viendo también es que es lo que significa la fe. the reward of faith. Verse number 2. También vemos el número 2, que es la recompensa de la fe. Last week we kind of got an introduction on the basic understanding of faith. Verse number 3. Y la semana antepasada tuvimos un poco de lo que es el entendimiento sobre la fe en el verso número 3. And as we look at verse number 3, we see he says here, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. El verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. A lot is packed in this word. When it comes to faith, God starts off. Where do people first find it? He uses creation, Him creating that man looks to for the first a glimpse of that there is a God. Y aquí este verso simplemente explica un poco que la creación, que hay, por lo menos que ellos entiendan que hay un Dios que creó todo esto. We'll be going to Psalms 8 in a few minutes, and it's the first psalm. The first psalm that's a nature psalm. It talks about God's creation. Ya vamos a entrar en el Salmo First 8, mention in the Word of God, other than Genesis. In the beginning, God que habla un poco sobre la creación, created the heavens and the earth. y es una única parte aquí en el Antiguo First Testamento nature psalm. perdón, ahí en el Salmos donde habla de la naturaleza de Dios, o sea, la creación de Dios. I'm getting an understanding from God's Word that it's always been God's creation that man first sees. Y entiendo en la palabra de Dios que a través de la That creación causes him to worship a God. que causa el humano que adore a un Dios. And we find that in every indigenous tribe through history that we've discovered, no matter where they on top side of this earth. Y uno puede encontrar eso en cada tribu, no Man. importando de qué parte del mundo sea. I know some people say I'm an atheist. I don't believe in God. Yo sé que hay gente que dice que son ateas y no creen en Dios. You may say that, but God doesn't believe in atheists. Puede decir eso, pero Amen. Dios no cree en el ateísmo. God says in Psalm 14:1, the fool has said in his heart, no God. Ahí dice en el Salmos que el insensato dice que no hay un Dios. You may say you don't believe in God, but you are believing in something. Puedes decir que no estás creyendo en Dios, pero estás creyendo en algo. Humanism, you El are your own humanismo, God. eres tu propio There's a lot of humanists Dios. around. They believe in themselves. El humanismo es que la gente se cree en sí mismo. Because when God created man, there's a void, an emptiness in every person. Porque cuando Dios creó el There's an hombre, emptiness hay un that vacío only the Spirit of God can fill. que solamente el Espíritu de Dios puede llenar. Until it's filled by the Spirit of God, Hasta que sea lleno por el Espíritu de Dios, man's a mess. el humano es un desastre. Man will try alcohol, man will try sex, man will try anything on top side of the earth. Puede ser la droga, puede ser el sexo, puede ser todo lo que haya que dar a este mundo. And find out
y se van a dar That cuenta all sin has pleasure, but it's only for a season. que dan cuenta que hay placeres o And you find out it does not satisfy. hay un placer en el pecado, Only pero the es Spirit temporal. of God in the heart of man brings satisfaction. Solamente el Espíritu de Dios en el Amen. corazón del humano puede traer satisfacción. But we look at here, through faith, we understand Pero vemos aquí the world, que aquí dice que por la fe entendemos. the physical world. Sometimes this world's here, aeon. It can mean either age or physical world or both. Ahí dice en otra versión que por la fe entendemos que este mundo o estos mundos, You got that? So you don't get confused. This word worlds here, it can be used either age or physical world or both. la palabra eo puede significar edad, puede significar el mundo o puede ser los dos. Okay, preacher, which one do I, when I read the world here, which one do I look at? Ok, predicador, cuando veo esto, ¿qué palabras Okay, voy a ver? we talked about it earlier, some of us. In what? Vamos a ver en What? qué Look at the world. vemos la Does palabra. it ¿No? mean the age or does it mean the physical world? What does it mean? ¿Qué significa la How do I edad, know which one it means? la era o el? Huh? It can mean both, but how do I differentiate? In context. Ahora, ¿cómo hago la diferencia con esa palabra si estamos hablando del mundo Always, físico? when the word of God, En contexto. the first most important principle is take it in context Lo primero es de of where tomar you're reading it. el contexto de donde lo estás leyendo. Amen. Amén. That's the main thing. Eso es Take it in context. lo primero, lo Because this primordial. word here can mean age, physical world, or both. Porque esta it palabra que in habla con- mundos puede Here it significar seems to indicate our present scientific understanding of the cosmos as space, time, and matter continuum. puede significar la edad o puede significar algo de la tierra física, pero aquí los científicos lo miran como algo, la palabra mundo, como algo de los cosmos y que tiene que ver con el tiempo material y And el may God, espacio. God's in triumph. Father, Son, Holy Spirit, man is body, soul, spirit. The space, all space, time, and matter were framed by the Word of God. Space, time, and matter. Entendemos What que this world is made of. espacio, time, el and matter. tiempo y lo material Mm. es todo creado y All basado en la Biblia. space, time, and matter were framed by the Word of God. Entonces, todo esto del tiempo, el espacio, el material, fue creado por la And palabra. who's the Word of God? ¿Quién es la palabra? The Lord Jesus El Christ. Señor Jesucristo. Amen. we the basic understanding of faith is what we're looking at here. Our understanding is based upon four things. Estamos viendo aquí de los entendimientos básicos sobre la fe. Vamos a ver 4 cosas aquí. We look at this morning the world itself. Vemos primero al mundo, When we look at and we observe the world, de lo que vemos y lo que observamos de este mundo. when we look at struggling or thinking about its origin, purpose, and end, we look at Cuando vemos el origen, el propósito y también su fin, vemos eso look at the también. world itself. Isaiah 45, we saw last week, where Isaiah 45:18, God created the earth to be what? Inhabited. Vemos en Isaías 45 la semana pasada que You need este to mundo fue understand that creado God para que created fuera this habitada. earth to be inhabited. It's the world itself, and we'll see in God's word that all creation points to that there is a God. Dios creó este mundo para ser habitada, que toda la creación también menciona y señala al humano que hay un Also, Dios. another thing that points that we can base our understanding of faith on is the Bible, the Word of God. También lo que entendemos es que el que existe un Dios es la palabra. Amen. God tells us in His Word. Dios nos dice en su palabra. We know that Jesus is the Word. Sabemos John que 1:1. Jesús, In the beginning was the Word, es la and the Word palabra. was with God, and the Word was God. tenemos en Juan 1:1 que el verbo era Dios y Dios era el verbo, ¿verdad? Not only that,
our understanding is based upon another thing, the Lord Jesus Christ. Pero también entendemos de He's otra the cosa, living revelation of God. es Jesucristo. Él es la revelación viviente de Dios. Amen. Let- Let's look at Psalms 33, verse 6. Vamos a Salmos 35, verso 6. By the word of God and word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verse 9, for he spake and it was done. He commanded and it stood fast. We're talking about the Lord Jesus Christ. He's the creator, redeemer. He's the part of the Godhead that created everything. Y el Amen? verso 9 dice, porque él dijo y fue hecho y mandó y existió. Estaba hablando de Jesucristo, porque él fue que habló y fue lo que creó todo. Before we leave here, this ain't really part of the message here, but while I was looking at these two verses here, I saw verse number 12. Y antes que nos vayamos de aquí, de este lugar, estaba meditando aquí en lo que dice el verso 2. This chapter, this Psalm 33, if you want to put a title to it, it's God considers all man's work. God considers our work. Y si podemos Amen. pues, ponerle un título en este capítulo, es que Dios considera la obra del hombre. He reminds us he's the creator. Nos recuerda que He's Él es the el creator. creador. He pulls it all together. Él lo pone todo junto. And in verse 12, he says, blessed is the nation whose God is the Lord. Pero aquí dice, el verso 12, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. I want you to get what God is want us to see here. Blessed is the nation whose God is the Lord. God considers all man's work. Entonces ahí dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es He Jehová. reminds Entonces, us that he created everything. He pulled it. Él nos recuerda, You read those verses in there. Él nos recuerda que He Dios sets the boundaries for the sea. creó todo. Dios creó el límite para el mar. He says, look at all my work. Dios dice, mira Now- toda mi obra. Now Ahora, I want to look at your work ahora quiero ver sus as a obras nation. como We una know nación. the word of God tells us God sets up nations, he brings up down. Amen. La Biblia dice que He sets Dios up pone kings, he naciones y brings quita down naciones. kings. Huh? También dice que Él pone reyes y quita Nations reyes. rise because God allows them. Even wicked nations, A veces las naciones God se allows to levantan. rise. Amen. We know from the Old Testament when God's people were disobedient, God allowed Nebuchadnezzar, the Babylonians, to rise as a power to take them into captivity. Y, Amen. Dios a God veces reminds us permita. here. Blessed is the nation whose God is the Lord. Pero ahí dice la escritura, bienaventurada la nación Amen. cuyo Dios es Jehová. America, América, we better take note. tenemos que tomar nota. Amen. God allowed this nation to rise. Dios He allowed permitió esta nación que se levantara. pilgrims, Christians that were persecuted overseas to come to this nation, Dejaron los peregrinos, los cristianos que fueron to perseguidos come to America, para venir a América, to take the gospel para llevar el evangelio to every tribe a cada tribu. in this. He allowed this nation. Él permitió que, This nation was found. que esta nación se America levantara. is not a perfect nation. América no es No una nación nation. perfecta. Let me give you something here. Le voy a dar algo aquí. No nation has ever been a perfect nation. Ninguna nación ha sido una nación perfecta. Amen. Amén. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because who inhabits? Porque ¿quién habita? Who inhabits the land? ¿Quién habita la tierra? People. Personas. If you got perfect people, you'll have a perfect nation. Si tienen You'll personas have a perfect perfectas, nation. You don't have perfect people.
Amen. perfectas, entonces When va a man, tener una when nación God, perfecta. when Adam disobeyed, for as by one man sin entered into the world, and death by sin. Pero entendemos que cuando Adán pecó, dice la palabra que Without por un hombre entró God, todo without the Spirit pecado. of God living in man, man's a mess. Y si el Amen. Espíritu de Dios no está viviendo, Blessed is the el nation humano es un desastre. whose God is the Lord. Pero ahí dice, bienaventurada la nación cuya This nation Dios, was founded upon God. It was founded upon the principles of God. The colleges and universities, every major college and university that's even standing today, were founded. They were Bible college, esta nación university. fue fundado founded por, upon the Word of God. por la palabra de Dios, los colegios, las Amen. And instituciones, God blessed gobiernos. this nation, not because it was a perfect nation, because it had faults, but it's always. But we came to a point. Y aún así, ¿verdad? Siempre esta nación no va We a ser came to a perfecta. major point in the Pero mid 60s. llegamos a un punto You understand? en los 60s What happened to this nation in mid 60s de lo que pasó esta nación en los 60s, when we kicked prayer out of schools, cuando when we kicked sacamos the la Word of God oración, out of school. cuando sacamos la palabra de Dios en las escuelas. We, as a nation, we became strong. We became powerful. Our army is powerful. Como una nación, nosotros nos pusimos We came to a fuertes point in this nation. We said, God, hasta el ejército, pero llegamos a un we punto don't need you. y a decir, And we Dios, started kicking God out of everything, no te necesitamos, out of the schools, out of. y empezamos a We can't sacar, have the 10 Commandments in the schools because children may read it and it may have an effect on them. Yeah, absolutely, it would have an effect on them. Amen. y hay gente que dijo, no podemos tener los mandamientos porque puede tener un efecto sobre los niños. Y Oh, absolutamente va a tener un we can't have efecto. our children reading the Bible because it may have a. When I was a child in school, Cuando era un niño en la the escuela, Gideons they came to school and gave out Bibles. los gedeones venían a compartir las Biblias. You understand? If you're old enough here in this country, they came to schools and gave out Bibles. Si creciste en esta nación y tienes una buena edad, se pueden recordar que But we repartían las decided Biblias we en la didn't need escuela. God. Our nation decided we started kicking God out of everything. Pero la nación decidió a sacar a Dios en todo. Amen. God's everything concerning this world, concerning everything in our life, God's fingerprint is on it. Pero todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos visto aquí, Dios ha dejado su huella. As a nation, we may have kicked God out of our nation, but God's fingerprint is still on it. Quizás podemos sacar a Dios en las escuelas y en otras cosas, pero Blessed su is the huella nation está whose aquí. God is the Lord. What's the opposite of blessed is the nation whose God is? Entonces, ¿qué es eso? What's the opposite of blessed? ¿Qué es lo opuesto sobre bienaventurado? Es Amen. Go back maldición and o read that. maldita, Go ¿verdad? back and read God's people dealing with them through the wilderness. What did God say? Mira cómo Dios estaba lidiando con el pueblo en el If you do desierto. this, if you do this, if you do this, yes, blessing, blessing, blessing. If not, cursing, cursing. Si haces esto, vas a ser bendecido. Si haces esto, vas a ser bendecido. Amen. Sí, pero si haces lo I don't know otro, about you. va a ser maldito. A nation needs the blessing of God on it. La nación necesita la bendición del A Señor. church needs the blessing of God on it. La iglesia necesita la Amen. bendición de Dios. A home needs a blessing of God on it. También un hogar Amen. necesita la bendición de Dios. Families need a blessing of God on that family. La familia necesita una bendición de parte de Dios sobre esa familia. So goes the family, so goes the nation. También va con la familia, así va con la That's why it's so nación. important the home. God instituted the home. Everything. Por eso es importante lo que todo comienza en el hogar, porque Dios creó el hogar, creó la familia. The first 11 chapters of Genesis lays the whole foundation for mankind. Why you think the devil's trying so hard to destroy Genesis and make it it's just an allegory, it's just a story. Los primeros capítulos de Génesis, los primeros 11 capítulos, habla sobre la creación del humano. ¿Por qué creen que el Satanás quiere destruir todo lo que es Génesis, diciendo que es solamente un cuento de hadas, que es un libro solamente? My Bible says if the foundations be destroyed. La Biblia dice, si las fundaciones si fueran destruidas, When it comes to
Christianity and what we believe. Cuando hablamos de Ah. el cristianismo y lo que creemos, As Christians, we can differ we can differ on some things. como cristianos podemos ser diferentes en algunas We can cosas. differ on when Christ is coming back, pre, post, Podemos whatever. pensar We can diferente cuando Yep. Jesús va a regresar, sea después del rapto, sea But antes del rapto. what we can't disagree on is the foundation of our faith, what we stand on. Pero lo que no podemos estar en desacuerdo es en la Amen. fundación que nosotros We don't stand on a church. We don't stand Estamos on paradas. denomination. We stand on the Lord Jesus Christ. Nosotros no nos paramos en la He's our iglesia, no foundation. nos paramos He's the one. en well, un you see, pastor, in nos paramos en Hebrews Jesucristo. 1 and 2 here. He's the what we stand on. He's the one that holds everything up. Nosotros debemos pararnos en Jesús porque Él es el que sostiene todas las cosas o sostiene todas las cosas. Man is trying to destroy the foundation that God laid down in Genesis, in His Word. Trying to sound everything God created. Man is trying to destroy the foundation. El humano ha intentado destruir la fundación que Dios estableció. Man is trying to destroy the foundation of our salvation that stands upon the Lord Jesus Christ. Y el humano quiere destruir todo lo que es la But fundación let me de tell que you es something this morning. Jesucristo. Pero le voy a decir algo. The devil has been trying to destroy that foundation from the beginning. Le voy a decir algo. Amen. El diablo ha intentado destruir todas esas cosas desde el principio. He has not succeeded. Y él no ha tenido And he will not. éxito y no lo va a tener. That's one foundation. He continues to attack. Entonces él continúa a atacar A foundation he cannot destroy. de una fundación que no puede destruir. How firm a foundation, you saints of the Lord. Lay for your faith in His excellent word. You know why the foundation cannot fall? ¿Sabe por qué la fundación Why no it puede cannot be caer? destroyed? ¿Por qué no puede ser destruida? So my God tells me in His word, Porque mi Dios dice en su palabra, He says, my word, God says, my word is forever settled in heaven. dice, mi palabra es para siempre y estará en el cielo. Oh, I thought, preacher, I thought, oh, we just have God's word here. Hey, yeah, we got His word here, but it's settled in heaven. Pero predicador, solamente pensaba que teníamos la We palabra can't aquí. change it. No, lo tenemos can't hasta en el destroy it. cielo. No podemos cambiar la historia. No podemos. Amen. God's word, it is forever settled in heaven. The foundation that we stand on is forever secured. Entonces la palabra de Dios es para siempre My God has a fingerprint y on está everything. segura para siempre. ¿Por qué? Porque mi Dios tiene una Amen. huella sobre esto. But I kind of did a message on this a while back. The fingerprint of God. Hice un mensaje hace mucho tiempo atrás hablando sobre la huella de Dios. The fingerprint of God. La huella de Dios. In just a couple of days, Y estos próximos. I'm gonna throw a name out here. Dr. J. Craig Venter. Anybody know who that is? ¿Alguien conoce quién Probably es don't. Dr. J. Craig? Dr. J. Craig Venter. Dr. J. Venter. Okay. I just found out 2 days ago Encontré hace 2 días. he died. Él falleció. And first we know he was still an atheist. Lo que sabemos es que era un ateo. Okay. Now he just passed away recently. If he was still an atheist, Y él falleció recientemente. he found out Y si era un ateo, se dio cuenta that he was wrong. que estaba equivocado. Amen. Amén. We don't know for sure whether he didn't finally come around. But I'll tell you a little bit more about him in a few minutes. Bueno, yo sé que quizás algunos no los conocen sobre él, pero le voy a decir un poco de quién era en unos minutos. If you would turn to Psalms chapter 8. Si pueden ir a Salmos capítulo 8. We sung about our Lord this morning. Our Lord, His name is the highest. Cantamos sobre el nombre de Dios, que Él es su nombre lo más Amen. alto. Angels praise Him. Holy, holy. Que los ángeles cantan, Santo, Amen. Santo. We sung about that. I didn't tell Oliver what to sing this Y morning. cantamos eso y no le dije a Oliver de cantar sobre eso. I didn't tell him, that, angels cry, holy. Los ángeles cantan, Santo, Santo.
We're going to look at Psalms 8 this morning. Vamos a ver el Salmo 8 esta Let's go ahead and mañana. read the first 3 verses, brother. Vamos a ver los primeros 3 versos. Y dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza y a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y el vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O Lord our God, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. God declares, hey, the psalmist declares, Lord, our God, how excellent is thy name. God has set his name above everything. Si vemos aquí, Amen. el salmista lo primero que hace es exaltar el nombre, sobre todo nombre, sobre toda la tierra. David is speaking here about the glory of God and the dominion of man. David está hablando sobre la gloria de Dios Where God y el stands, where dominio del man is. humano. He says, out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength, because thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. He said, preacher, what are you talking about? Out of the mouth of babes and, oh man. Entonces, ¿qué significa eso de los niños, de la It's boca de los niños? amazing out of the little ones, Es asombroso what will come out of their mouth. de los más pequeños, que es lo que sale de su boca. If you give them just a little bit, Si le das un and you poquito, speak about just a little bit y si le hablas who un poco God is. de quién Dios es. If you take a child before they're 6 years old, Si tomamos un niño antes que ellos sean 6 años and you teach them, y tú les enseñas, you consistently teach them about God and His Word and who He is and who we are, they get it. si les enseñas de lo que Dios es y lo que You lay a somos nosotros, good firm foundation. le vas a dar un buen fundamento ahí. That's why Jesus says, "Suffered the little one." When He came through, and the young ones wanted to come to Him, and even the disciples said, "Hey," wanted to shoo Him away. Amen. What did Jesus say? Suffer the little ones to come unto me. Aún los discípulos decían que no vinieran los niños a acercarse. ¿Qué es lo que Jesús dijo? For Jesús dijo such que los niños vengan is a the mí, kingdom of God. What was Jesus saying? porque así mismo es el reino de Dios. ¿Qué es lo You know que what he Jesús estaba said? diciendo? The little ones, Está diciendo que los más their pequeños, heart is tender. que sus corazones It's son easy tiernos for them to believe. y es fácil de que ellos crean. Amen. It's easy for them, huh? The older a person gets before they come to the Lord, the harder it is for them to come to the Lord. Entonces, que alguien va Amen. más en edad, es más difícil para ellos llegar al Señor. Not impossible. No es imposible. My dad was in his 80s before he came to the Lord. Mis It's papás not impossible. estaban en sus 80 antes que él viniera But a it's harder. Jesús. Pero es difícil But the little ones, por los pequeños. ¿Ah? Pero los pequeños, huh? Why? Because their hearts are tender. ¿por qué? Porque sus corazones son tiernos. Jesus goes a little bit further. He says, except you become as a child, except you become as a child. Entonces ahí What does he dice, mean? You shall know why is inner. What does it mean? ¿qué es ¿Ah? eso cuando Jesús dijo que vinieran como Become niños as a child with a al reino de humble Dios? heart. O sea, With a humble heart. un corazón You don't humilde. come to God for salvation with a haughty heart, a haughty spirit. Uno no viene a Dios con un Demanding. corazón orgulloso Hey, you got to receive. Yeah? o arrogante. We O have to humble ourselves. que diga, oh no, Amen. tú tienes que, Out of mouth of faith, no, tenemos thou que hast- humillar. thou hast commanded, ordained strength. In verse 3, he says, when I consider the heavens, thy heavens, the works of thy fingers. I can't get past Y el verso, God and his fingers. no me puedo sacar ahí de esa parte de Dios y sus dedos, cuando ahí menciona ese verso, el verso 3. God in his, it blows my mind, my fingerprint. A mí me asombra hablando sobre el dedo. It O la blows huella. my mind, your fingerprint. Me asombra Everyone else here. How many Que people su on huella. outside this earth?
¿Cuánta gente hay en este mundo? Anybody know? How many? There's over a billion Chinese. Y bueno, ahorita los chinos, hay Last I heard, around between sobre 5 un point billón de something personas billion, allá en China. between 5 billion and 6 billion people on top side of this earth. Lo que hemos escuchado And every one of us has a fingerprint different. es que aquí hay como 5 I don't know how a you can do that. 6 billones de personas en este mundo y cada persona tiene una I don't huella know how you can. distinta. My thumb ain't. I mean, Mi huella, my thumb ain't that big. mi Yours ain't dedo either. no es tan grande, But God gave. Huh? pero Dios me dio. You break in the house, Y uno se mete en una casa a robar, they can find you te pueden encontrar if your fingerprint is on record. si su huella está en récord. They can identify you. Te pueden encontrar, Amen. identificar. Amén. Finger. God's fingerprint is on my fingerprint. O una huella. La huella de Dios está sobre mi God's huella. fingerprint is on creation. He created everything. Entonces, la huella de Dios está en su creación porque Él creó todo. Psalms 19. Salmos One. 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Man, that's like I said earlier. That's why no man can look at creation Por eso dije temprano, and not el humano no puede ver la creación sino worship a God. si no ellos no adoran a un Because Dios. there's an emptiness in man that only God can fill. Porque solamente hay un Even vacío en the el most hombre heathen nations we find, they worship a God or many gods. que ellos solamente pueden ser llenos por el Espíritu de Dios. Amen. Y encontramos que hay una nación pagana que ellos adoran a un Dios. It was a time 2,000 years ago when Paul, missionary to the Gentiles, getting the gospel to us. Amen. Había un He misionero walking into Athens, and they got an idol to every god. From what I've read, 30,000 gods that they worship. cuando Pablo estaba haciendo como How trabajo can de you fathom misionero, that? Huh? que él encontró a alguien que tuvo What did they not más worship? de 300 dioses ahí. ¿Qué es lo que no adoraban? They would have to have 30,000 gods today. If we had 30,000 gods, we had to worship a mosquito, Corrección, a roach, 3.300. a gnat, right? No sé qué tipo de oración ellos hicieran, pero quizás una cucaracha, Frogs, una alligators. hormiga. Amen. I don't know about you. Thank God I don't serpiente. worship. I don't worship mosquitoes. Gracias a Dios, yo no adoro a los mosquitos. I don't like mosquitoes. A mí no me encantan los mosquitos. I don't know why. Just this past year, No sé, en este I grew último up año, in Florida. yo crecí aquí Mosquitoes never bothered me. en Florida Now, in the past year, if a mosquito bites me, y no me molestaban los I'll get a mosquitos. welt. Pero si me pica un mosquito I en el got a día de big hoy, pin at the house. I go outside. I carry it with me because if a mosquito bites me, I'll get a welt. me empiezan a salir ronchas y todas esas I don't cosas. worship mosquitoes. Entonces, no me gustan Amen. los mosquitos. But they were worshiping all these gods, and they had a idol set up in case they miss a god Estaban adorando todo tipo de to Dios. the unknown God. Y si acaso, They wanted to make sure they covered their bases on all the gods. ellos Amen. fallaron a adorar un Dios, ellos pusieron un rótulo diciendo, para el Dios desconocido. Paul comes into town. Paul says, "Hey, Entonces, let me tell you something about that God you don't know. He's unknown to you. That's the one I want to talk to you about." entonces Pablo va y le dice, ¿sabes qué? Le quiero hablar sobre ese Dios desconocido, ese Dios Amen. que yo conozco. Y te quiero hablar. I don't Amen. know. I don't know what you are worshiping this morning. No sé lo What que estás God you are adorando worshiping, or no God. You don't have a God. esta mañana. No sé si tienes You un say you don't Dios believe in God. o no tienes un Dios, pero no, dices que no crees en un Dios. I'll tell you like I told my family and friends Como, yesterday. le voy a decir como le dije a mis You don't familias y believe in amigos God, ayer. or you doubt Him, or you're a dishonest doubter.
or honest. te puedo decir que la pregunta que le voy a hacer es si eres un dudador honesto o un If you're an honest deudor doubter, you don't know, but you deshonesto. want to know, Si eres alguien que duda, you go and read John and Romans si eres for alguien the que, next 2 weeks and pray and ask God to reveal himself to you. si eres alguien que duda, entonces lee Juan y Romanos y prueba a Dios por las 2 And if semanas. you're honest in your heart, you want to know him, he will show himself to you. Y si eres honesto de ser dudoso de lo que si Dios existe o no, entonces Dios se va a mostrar delante de ti. God doesn't have to prove himself to you, but he will. Dios no tiene que literalmente To prove mostrarse himself. hacia ti, Huh? pero Él lo va a hacer. Para David looked in the heavens, and David said, hey, I can see in the heavens, it declares your handiwork, Lord. I can see. David lo dijo, que él miraba las estrellas, cómo And the estaba best he todo. could probably see is 1,000 stars. Y decía, yo veo Dios. Y But I quizás tell you, él vio I unas like to see estrellas ahí. David. I like to see David's response when the Lord took him out of here. Me gustaría ver la forma que David respondió He cuando got a Dios se lo glimpse of llevó heaven. And y llegar al cielo. wonder what his response was. Me hubiera gustado saber qué fue su Wow, respuesta. I thought I saw God's glory. Wow, yo pienso que vi la gloria de Dios. You realize today ¿Se da cuenta hoy what we just read there in de verse lo que 19, leímos what David saw? en You el realize today, 19, de lo que David vio? right now, you and I, we can see that new a couple years ago, that James Webb Telescope that they put way out there, way past the Hubble. You understand what we can see today? Tiene lo que That tú y yo David didn't podemos ver see, en el día de hoy con el and telescopio David de could see James the Webb handiwork of God. y podemos ver la mano Man, de and Dios. every person can see. Todo el mundo puede ver What's out there? lo que está Of allá God's creation. de la And I don't know creación de about you. Dios. Have you seen some of the pictures? ¿Han visto esas fotos? Huh? ¿Algunas fotos? Mm. You understand what God says? ¿Tiene lo Man, que the Dios dice? fool, El you don't believe insensato. there is a God. God reveals himself. Es el que His dice que no hay un his Dios. fingerprint is all over creation. Su huella está sobre Amen. toda la creación. Amén. Psalm 8:3. Let's look at that real quick. Salmo 8:3. Vamos a ver eso rápidamente. Read it again. When I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and stars that thou have ordained. He says, Ahí dice, cuando veo tus cielos, obra de tus the dedos. finger, his fingerprint is on creation. Ahí dice que sus dedos están sobre la creación. But it doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. Next verse, he goes, Próximo verso va. David asked a question here. David hace una pregunta aquí. Read that, brother. Vamos a Verse leer. 4. Verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Now, I want you to understand, this ain't a separate from the verse that we just read. Quiero que entiendan que It esto continues. no es una separación del Huh? verso que It's acabamos de not leer. separate. No es separado, sino But que again, continúa. David says, when I considered the heaven, thy heavens, not the heavens, but thy heavens, Lord, your heavens, the work of thy fingers, the moon, the stars, which thou hast ordained, what is man? When I consider all this, what is man? Después que él considera David's todo, looking at it. él pregunta qué Who es are el we? hombre. Dice, ¿quiénes That's what somos David's nosotros? saying. What is man? What? Es lo que David está Look at diciendo. all this vastness of God's creation. And look at us.
que miramos toda esta What is man creación que Dios hizo, that thou art mindful of him? pero hace la pregunta, David, ¿qué es el hombre para el que tengas de él en memoria? Who are we ¿Quiénes somos nosotros? in all God's creation? En toda la creación de Dios, We're small. somos pequeños. We are little. Somos pequeños. Amen. We were created out of the dust of the Fuimos earth. creados fuera del polvo. Adam, our forefather, our first Y Adán, nuestro padre, creation. God What? created man in his image, body, soul. fue la creación David de says, Dios, What is man? de su imagen, del cuerpo, alma y espíritu. Who are we that God is mindful of us? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? And the Que, Son of Man, that thou visitest him. que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Who are we that God, the Son, that Jesus Christ, ¿Quiénes somos born the nosotros? Son of Man, Que el Hijo del by the Hombre, Spirit of God, Jesucristo o el would Espíritu de come Dios, to this earth to visit us, viniera aquí en este mundo a Go to a visitarnos, cross. ir a una cruz, take every sin we've ever committed, de llevar todos los bear in his pecados, body, de que fuera su cuerpo to enterrado satisfy the justice of God. y That satisfacer demands sin be paid for, and the mercy and love and the grace of God. He says, I'll pay. y de placer a Dios con ese sacrificio y que Él diga, el pecado del hombre yo lo tomo. And when we receive that, Y cuando vemos ese sacrificio, God puts his spirit into us. Dios Yes, Lord. pone ese espíritu en nuestros Brings that corazones. peace, a peace to us that passes all understanding. Una paz que pasa sobre todo entendimiento. God's fingerprint is upon creation. God's fingerprint Y la mano de Dios, is on our salvation. o la huella de Dios está sobre nuestra salvación. Amen. Amén. For thou, verse 5, for thou hast made him a little lower than and crowned him with glory. Y después el 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles You know what y the lo evolutionists coronaste de say? gloria en la You know what honra. the evolutionists say? That everything evolved? Huh? Ah. They say we're a little higher than monkeys. ¿Sabes? La gente que dice, la ilusión dice que nosotros somos They say más we're a alto que little los, higher than monkeys. que los monos. My God says we're just a little lower than they. Pero mi Dios dice que somos un poco menos que Mm. los ángeles. God's fingerprint is La, upon us. la huella de Dios Our salvation. está sobre God's nosotros. fingerprint. Es la salvación. Hasta la salvación We tiene can su see huella. visibly if a person is truly saved. Podemos dice, ver visiblemente si alguien está salvo. How do we know? How do we know, preacher? ¿Cómo sabemos, predicador? But the Lord tells us in 2 Corinthians 5, 17, 18, if any man be in Christ, he's a new creation. There's something new Dice about you and I when we Seg- know Jesus Christ. 2 Corintios 5:15, Amen. ahí dice que hay una nueva criatura, God's los que están en fingerprint is Cristo. on our life. It's going to be different. Pero si Amen. Dios nos da una huella sobre nuestra vida, entonces nuestra vida va a ser diferente también. We know that in John 10, the Lord Jesus, he promised that he knows his sheep. If you're a sheep, if Jesus is your shepherd, Y Juan 10 nos habla Jesus says, my sheep know me. que si somos sus ovejas, si somos ovejas, dice ahí que Amen. Jesús dice, mis ovejas me conocen a mí. Amen. You understand that? ¿Entienden eso? As a child of God, we're sheep. Como hijos de Dios somos ovejas. He's our shepherd. Él es nuestro pastor. If you're a true sheep, Si eres una oveja you will verdadera, not follow no vas a seguir another shepherd. otro pastor. You understand? ¿Entienden? Back here in Bible times and all, Aquí en la Biblia y todo, you had a shepherd over here, he had sheep. You had a shepherd over here, he had sheep.
Vemos que You había had un a pastor shepherd over here, aquí, he had tenía sheep. ovejas, tenía otro pastor aquí, tenía At ovejas. night, it Y was en la noche, customary that they would bring their sheep into a single fold, y de, fenced in. de costumbre era que uno You rodeaba a understand? todas las For, ovejas for the o la traían, protection at night, for the protection against wolves and the animals that would. You understand? You understand? que tuviera un lugar ahí cercado You para would que have sheep. no It all crowd up here from different shepherds. había para protección ahí. Entonces están todas las ovejas en un mismo lugar Anybody knew how? Next morning, y the shepherd would come to the opening in the sheepfold. How did that shepherd was able to take his sheep out and entonces separate it from all the other sheep estaban in todas there? las ovejas mezcladas. Entonces el día de mañana Anybody know? alguien podía saber cómo He un didn't go in pastor there and go, sacaba sus ovejas. oh, that's my sheep. Él no entraba ahí diciendo, ah, esta es mi oveja. Hey, this one's mine. Ahí dice, oh, no, esta es mía. Oh, I think this one's mine. Y que diga, oh, yo pienso que esta es mía. Anybody know how they ¿Sabe identified their sheep? cómo identificaban que eran sus ovejas? Hmm? Sheep, come Oh. forward. Ovejas, vengan hacia aquí. The only sheep that would follow him Solamente las ovejas que seguían a él belonged to him. pertenecían a él. Amen. Amén. Jesus says, my sheep hear my voice. My sheep, they follow me. And a stranger, they will not follow. Jesús dice que sus A ovejas stranger, they will not follow. siguen a su voz, pero a un extranjero no lo van a seguir. Hey, preacher, I'm a saved. I'm a Christian. I know Jesus Christ as my Savior. He's my Savior. He's my shepherd. Hay gente que dice, predicador, yo conozco a Jesús, Él es mi Salvador. Why you not following him? ¿Por qué no la está siguiendo? Oh, but preacher, you know, your sheep are dumb. Yeah, Christian. That's why Jesus calls us sheep and him the shepherd. Pero predicador, las abejas son Amen. tontas. Bueno, That's sí, por why eso Dios of nos all the llama animals ovejas. all the animals God created, Todos los animales que Dios creó, he calls his people sheep, Él llama a su pueblo ovejas. not lions, No leones, not giraffes or no jirafas, ni whatever. o lo que sea. Sheep, Ovejas. not cat, not dog. Ni siquiera un gato, un perro. Sheep. Nos llama ovejas. You understand? A sheep is one of the dumbest animals there is. Tienen que la oveja es uno de los Now I'm going to say, animales más tontos. Y le voy a decir, God doesn't mess up. God doesn't. Dios My no Bible comete says, errores. go read it. When God created everything was good. Si usted ve lo que Before Dios man creó, sinned, era bueno. but when Adam sinned, all creation was cursed. So Cuando before that, Adán pecó, I wonder before toda la creación Adam sinned, fue a sheep was maldición. pretty smart. Huh? The sheep was pretty intelligent. Si vemos lo que pasó con I don't Adán, know. Possible, right? Everything was right. vamos a decir que Dios The animals, bien the animals llamarnos ran together. ovejas. Nobody was eating each other Hay un until the tiempo ahí, curse. Then all creation was cursed. cuando Adán fue creado, que los animales no se Hey, peleaban ni in the nada, millennial reign, it's going to be like it was. pero cayó la maldición y cuando se va a terminar Amen. todo esto, el fin It's the sheep. va a ser todo como el principio. Sí. Pero How do we know? but you somos say- llamados ovejas. You say, but preachers, yeah, but sheep wander. The sheep didn't always follow the shepherd. Pero saben, las ovejas, ovejas, ellos That's a correct, veces no right? seguían al pastor, Right? ¿verdad? Didn't Jesus say? Jesus talked about the 99, ¿Verdad? Cuando Jesús habló sobre los 91 99, and 9 out of 100. What man has 100 sheep and one que hay un hombre que tiene leaves 100 the ovejas fold y deja that the shepherd doesn't go. Huh? sus ovejas
que el pastor no va. But you just said, preacher, Pero dijiste, pastor, huh? And Jesus said, my sheep know me and they follow me. y Jesús mismo dijo que mis ovejas And a conocen mi voz y me stranger siguen. they will not follow. Y que un extranjero ellos no van a escuchar o seguir. When a sheep Cuando una leaves the oveja fold, se va de las otras ovejas, Brother Chris, hermano Chris, he's not following another shepherd. no está siguiendo a otro I pastor. want you to grab a hold of that. Quiero que se agarren de esto. When that sheep, Cuando esa oveja, always in a fold, there was always a sheep that would, everything got a chance, they would want. They didn't, when they left the fold, they wasn't following another shepherd. entonces cuando ellos Are you kind of getting it here? cuando una oveja se iba del resto del grupo, Huh? no es que ellos seguían a otro pastor. Creo que entienden un poco ahí. Jesus is my shepherd. Jesús I'm the sheep of his pasture. es mi pastor, soy una oveja de su rebaño. I'm a true sheep. I've been a true sheep for a long time. Yo he You know what? Yo he There was a sido, time I got out of the fold, but I wasn't following another shepherd. hay What momentos, was I following? Hey! donde What? uno se puede A salir del sheep. rebaño. He's following the shepherd. Oh, hey, there's green grass over there. Y digamos que la oveja está siguiendo al pastor y todo, y después Oh, dice, it looks so allá, much better over there. se mira allá y dice, ¿sabes qué? Allá hay pasto por Sheep, allá, mejor voy sheep. allá a comer. You're a shepherd. Jesus, your shepherd today. You're a sheep. You're a true sheep. Jesús Keep es your tu eye pastor. on the shepherd because there's green grass over here. Huh? There's cool water over here. You think it's better than where the shepherd is leading you, and you'll get off track sometimes. Y a veces lo que Amen. uno sigue a Jesús, ¿verdad? Que es el pastor, a veces podemos ver lo que está verde y todo lo que está muy bonito del otro lado. A veces hay que tener nuestro ojo en Jesús, o si no, nos vamos a desviar donde Jesús nos quiere llevar. Talking with someone yesterday at the funeral Estaba hablando con alguien ayer en un funeral that had been praying for Nick to receive Christ as their Savior, and que estaban they orando que admitted to Nick themselves that they recibiera were a Jesús. backslidden, that they wasn't living for the Lord, but they'd been praying that Nick would come to know Christ as Savior. Ellos no estaban, literal, la persona que estaba orando por Nick, They were glad to hear. no estaban viviendo totalmente para el Señor, pero ¿Mm? estaban orando, pero estaban asombrados My sheep de hear my escuchar. voice. And a stranger there, huh? If you're a true sheep today, Si you eres know un- Jesus Christ as your Savior. If you leave from following him, you're not. It's not because you. If you leave him to follow another shepherd, let me tell you something. Jesus Christ wasn't your true shepherd. You were not saved. Si uno se desvía del pastor, Amen. que es Jesús, You came across Por one otro day, somebody pastor. told you, "Oh, come to Jesus. Come to Jesus. He'll take care of all your problems. You won't have no problems no more. Just come to Jesus. entonces, Just make a commitment to Jesus." entonces su pastor no era Jesús, nunca fue Jesús. And many have come. They made a profession, but they never got a possession. Hay gente que Nothing- dice Huh? que vengan a Amen. Jesús, que le van a resolver su problema y todo, y Nothing vienen changed in their life. y hacen la profesión, pero Oh, the nunca seed cambió was nada. sown. Some was on stony ground. Some was, hey, it sprouted up. It felt good and looked good for 'em. And then a storm of life come through, Y a veces vemos a veces and esas the seed cosas withered. You know why? que alguien viene a Jesús, recibe a Jesús, está todo bonito por fuera y después It viene didn't una prueba de vida take root. Amen. y después ellos se van. My Bible ¿Por is qué? Por plain. la If any raíz. man be in Christ, he's a new creation. Behold, all things become new. All things, all the old things, everything looks different. I didn't say he made you perfect. Ahora, y dice que, que nosotros somos nuevas criaturas y Amen. todo lo que era viejo se va. Ahora, él nos dice ahí que fuimos creados ya en ese momento The perfectos shepherd leading his sheep. All his sheep ain't perfect sheep, y todas las ovejas que están siguiendo al Amen. pastor no son perfectas tampoco. but the shepherd cared for. He had 100 sheep. He cared for 100 sheep. Pero el When one pastor got out of the fold, he made sure he cuidó de las 100 ovejas y las 100 ovejas
fueron Amen. cuidadas por el pastor. You in Christ Jesus today, he's your shepherd, you're the sheep. Y si Jesús You es tu get out of the pastor, fold, eres la oveja y te he will sacas come after you. y te sacas sales del rebaño, él va Amen. a I buscarte got a out of the ti. fold many years, but the Holy Spirit Yo me salí del that rebaño, lived inside of me, pero I el was under Espíritu, conviction for, I knew God was dealing with me. pero el Espíritu Dios me estaba dando Amen. convicción y yo I sabía que knew I Dios wasn't right with him, trataba and he was trying conmigo to bring me back. porque no estaba bien con él, Let me pero tell you something about sheep and the shepherd. él me traía al rebaño. Le voy a decir algo sobre el pastor y la oveja. If a shepherd had a hard-headed sheep, that sheep would go astray. Remember, what did the shepherd have? He has a rod and a staff. Pero qué es lo que a veces hablaba de que hay ovejas. Shepherd Jesús, carried a rod and a staff. Our shepherd, Lord Jesus, he carries a rod and a staff. que hay ovejas que son duras, Amen. cabeza dura, pero ¿qué dice que tiene el My pastor? God Tiene says su he'll arado, ¿no? chastise his children. I'm a child of God. Jesus, joint heirs with Christ. He's my shepherd. La Biblia dice que Dios corrige a sus hijos. He Yo still soy un hijo carries de a Dios. rod and a staff. Entonces él tenía su vara. Huh? As a sheep, I can go astray. Como una oveja yo puedo salirme de rebaño. As a sheep in the fold, we have enemies. Y también, You're a child, you got enemies. también como somos ovejas, también tenemos enemigos. Huh? You have an enemy. Tenemos un enemigo. Huh? You're a child of God, you got an enemy. Si eres un He's the hijo de devil. Dios, tienes un enemigo. And he's got his cohort. Y es Huh? My shepherd has he has a rod. y es- Huh? y el He'll enemigo take es care of that enemy. But we el- got el enemigo es el diablo, Huh? pero el pastor se encarga de todo eso, se defiende la oveja. we got to stay in fold. Pero también tenemos que estar en rebaño. When a lion would come, remember what David said? When a lion comes to get one of my sheep, I had a slingshot. I had to take care of that. Recuerda cuando David era pastor, cuando él se encargaba de cuidar sus ovejas, él The shepherd, our shepherd has that staff tenía ahí with a algo, hook on it. We get in a situation we can't get out. He'll hook us hay una and vara que usa bring us out. el Amen. pastor que tiene como un gancho y a veces podemos caernos, estar en lugares que no podemos salir, me tell you pero ahí something viene el about pastor the a shepherd. sacarnos. If the shepherd had a sheep Y ese that would pas- leave and he would go get and bring it back to the fold, and he would leave again and he would bring it. Always when he went and got the sheep and he got the sheep, sheep, they're dumb. They get into a ditch, get in, and they get on their back. ¿sabes? Las They'll die ovejas there because they can't get out. son tontas porque That's why the shepherd needs to hook them again. cuando ellos se caen ahí en su espalda y no se pueden dar vuelta para levantarse, y pueden Amen. morirse. Entonces ahí es donde viene el pastor, agarra su vara. Sometimes we'll get away from God and we'll get in, and God has to get us out. A veces hay momentos donde vamos a meternos But en let me tell you problemas, something pero Dios ahí about that se sheep. mete a sacarnos de ese problema. But always when the shepherd got the sheep out, what Pero- did he do with him? Pero las veces que él sacaba a esa oveja, ¿qué es lo que hacía el pastor? He didn't grab him by the neck and go, dumb, stupid sheep, stay in the fold. Huh? He didn't put a lasso over him. He didn't. Él no agarraba a la oveja por el cuello y decía, ven aquí, tú Aren't you glad? tonta Aren't you oveja y glad todo eso. God doesn't do us that like that? Even when we're a mess, we get away. Ustedes no están He will agradecidos que tenderly con bring Dios, us Dios back. no nos hace eso. Amen. Amén. Mm. That's the God we serve. Ese es el Dios que nosotros servimos, Because He loves us. porque nos ama. But there comes a time if that sheep, if the shepherd can't keep him in the fold, Pero hay un tiempo the donde shepherd goes, he gets that sheep. si ese pastor no puede You know what agarrar he'll do to that sheep? esa oveja, ¿sabe lo que hace? Break his leg. Oh, preacher, that's horrible. Quiebra su pierna o su pata. That- Y eso es horrible, ¿verdad? A shepherd, he loves his sheep. He cares for his sheep. Pero un Why would he pastor break his leg? cuida de sus ovejas y ama a sus ovejas. Entonces, ¿por qué va a hacer eso? He'd break his leg, but he'd bind him up.
pero aún carry así le quiebra las piernas y todo. Y Sheep won't be running lo, away no more. después lo pone ahí, It's for his protection. pero la razón por qué lo hace es por su Sometimes protección. we, as a child of God, A veces como hijos de Dios, God will chastise his children. Dios va And a if we don't castigar sus hijos turn around and we don't get back in the fold, y amen, nosotros no damos vuelta y no entramos de nuevo al rebaño. God will bring things into your life Dios va a traer cosas en tu vida and might even break your leg y quizás tienes que quebrar tu to pierna get your attention. para agarrar tu atención. Amen. Amén. I think God's people in the past. I think where God would, and they'll tell you, Yo he visto yeah. las personas de I understand. Dios I'm in the condition I'm in because God brought me here y ellos dicen, yo to estoy en bring la me condición back. que estoy porque Dios me trajo Mhm. aquí. Amen. Amén. God's fingerprint La mano de Dios o la is huella on de Dios. creation. God's fingerprint is in our salvation. La huella de Dios está en nuestra salvación. I'm going to leave you with 2 Timothy 2:19. Y lo voy a dejar con 2 de Timoteo 2:19. Read that, brother. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nevertheless, the foundation of God, you know what we talk about? Foundation of God stands sure, having this seal. What seal? Our foundation, Lord Jesus Christ, having this seal. What seal we have? Holy Spirit. Huh? Who seals our salvation? The Spirit, God's Spirit. Having this seal, the Lord knoweth them that are his. You got that? God knows who is his and who is. Y Dios Amen. ahí dice que Él sabe quién es de Él y quién no es. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Y ahí dice Amen. que todo que invoca el nombre de Cristo, que se aparte de iniquidad. We say we're standing on the foundation, God's foundation with the Lord Jesus Christ. We're sealed. God knows who we are. Si somos salvos, si somos sellados y somos quien nosotros Have you somos en departed or Jesús, trying to depart from iniquity? hay que preguntarnos, ¿estamos apartados de la iniquidad o intentamos apartarnos de la iniquidad? I said we're going to end with that verse, but let's go to 1 John 3:14. We'll end with that Bueno, pensaba que verse. íbamos a terminar con eso, pero vamos a ir a 1 de Juan because it'll 3:14. seal this here. Aquí, porque that, esto lo brother. va a sellar. Vamos a leerlo aquí. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En cual no ama a su hermano, permanece en muerte. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brethren. Second Timothy 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are his. That every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. And we know, marvel not, brethren, if the world hate you. We know that it has
we have passed from death to life because we love the brethren. He that loveth not his brethren abideth in death. Wait a minute, preacher. What are you saying there? I don't know whether you're saved or not. Entonces, God knows. yo no sé si ustedes son salvos o God no. knows Dios sabe. you're on the foundation. God knows you're sealed. Dios sabe si estás en las fundaciones, sabe si estás sellado. Now, if you say you're sealed, you say you know God. Ahora, si dices que estás God sellado says, y conoces a Dios, Dios dice, huh? You say you know God, you've passed from death to life. has pasado de God vida says, a muerte, How do o you de muerte a how do vida. I know you? How ¿Cómo? do I know you have what you say you have? ¿Cómo sé que tú tienes lo I que got tú people in dices? my family, they'll tell you face to face, and they'll tell the atheists in the family, that they know God. Tengo familias que son ateos y que ellos But dicen right now they hate everybody in the family. que conocen a Dios, pero ahorita ellos odian a todo el mundo en la familia. And some will even try to defend. Well, years Sí. ago, they came to the altar and made a profession of faith. Y algunos, Yeah, I know. I was there ellos dicen, no, when they did. que hicieron una profesión de fe. Y yo sé porque yo estaba ahí. But what does that tell you? Pero ¿qué es esto lo que te dice? In 1 John, he talks about the love of God. Primero de Juan habla sobre God's el amor love. de God Dios. loves towards us. El amor de Dios Doesn't sobre change. It nosotros doesn't go up and down. Our love goes up and down. no cambia, pero el amor humano We- de nosotros If God has siempre va a saved cambiar. us, we have the love of God in us. We've been passed from death unto life. And we hate our brother or our brethren. Then you're a liar. You don't have it, huh? Because God says, how can you say you love God and you hate your brother? Entonces, ahí dice la palabra, ¿cómo puedes amar a Dios y odiar a tu hermano? How can you say ¿Cómo you puedes love a decir God you can't see? que amas That's a un what Jesus Dios said. que no ves? That's what John says. Es How lo que can you Juan dice. say you love a God you don't see, but hate your brother who you can see? Entonces, ahí dice, ¿cómo puedes amar a un Dios que no puedes ver, pero puedes odiar a un hermano que tú ves? God says you can't say you love him and hate your brother. Y le dice, Dios dice que no puedes amarlo a él y odiar a tu So hermano. don't tell me you love God. No me pueden You've decir, been passed from death into life, and you hate anybody in your family. Well, you preacher, you don't know what they did in our family. Don't matter. y alguna gente puede decir, pero usted no entiende lo que hicieron en mi familia. No It importa. don't matter what they did in your family. No importa lo que hicieron en tu familia. Amen. I'm sure there's not Yo sé que hay gente there's not a family in here que no that hay. somebody in your family ain't did you bad, wrong. Aquí hay gente, Amen. yo sé que aquí en esta mañana ustedes no If you tienen got a family a nadie que a nadie with le a ha couple hecho and malo en su people in familia. it, yeah. If you got a big family, yeah. Si tienes una grande Amen. familia, entonces, Am I bueno, am I right? claro, ¿verdad? Le ha pasado a Absolutely. alguien, ¿sí o no? I have people in my family say, we don't like you and your wife because you love God too much. Hay gente que en mi familia me dijo, a nosotros no nos cae bien tú y tu esposa porque ustedes aman a Dios bastante. You know what I told them? Like I mentioned this one last night. Hey, people in our family. Hey, I love you. And ain't nothing you can do about it. Es como a unas ciertas personas en la familia que le digo, yo te Amen. amo y tú no puedes hacer nada sobre eso. Amén. It's the fingerprint of God on your life. Entonces la pregunta Have de you hoy seen him in creation? es la Have huella you de seen him in Dios salvation? Is his fingerprint on your life? está sobre tu vida. If Está it's on your sobre, life, huh? si está sobre tu vida, Let me tell you something. te voy a decir, The fingerprint of God's salvation on my life, when he put it on my life, you know what? It's there. ¿sabe? I can't remove it. La huella de Dios cuando está sobre mi vida, I can't get rid of it. no puedo sacarme de ello. Amen. No puedo hacer nada. Amén. Because through the years, his spirit would never let me. Porque a través de los años su espíritu no Ah. me va a dejar que yo me vaya. Brought me back in. Amen. Dios me He'll bring trajo, his children back in. me trajo a mí de vuelta. Let me tell you something.
Y le voy a decir algo, If you don't allow him to bring you in, he will take you home early. si no quieres que He'll Él take te you. traiga Amen. de nuevo aquí, entonces Él te va a llevar a casa temprano. Amen. Amén. I'm gonna tell you something else too. Le voy a decir algo también. God will also Dios también leave you te va a in dejar that condition. en esa condición. Huh? But there's a reason. Pero una razón, Okay. And this is what I found out over the years. God will chastise you. He'll bring his children back in. If you're away from God and you're making and you're being away is a bad testimony si uno estando in your lejos, life, in the church, and every. es un mal You understand? testimonio en la vida Huh? suya, la iglesia, ¿entienden? If God can't bring you in, huh? Si Dios no te puede traer de vuelta, You can look through and some people in history, and you look at their background now. vamos a ver la historia And they were probably saved, and God took them out early because of their testimony was not a good testimony for the Lord. de que You vemos understand what I'm saying? en los pasados que ellos tenían un mal testimonio y quizás por eso Dios se los llevó antes. But I know at least one person, Pero sí conozco una persona, por and lo I menos, delivered his mail for years and years. His sister que, came to church, que estaba entregando she su correo y era su hermana, estaba good Christian in church and all. iba a la iglesia, era He cristiana, lived on her property in a little trailer, y él vivía en su in a propiedad small travel trailer. pequeña, una trailer ahí pequeña, ahí que And uno I puede sat viajar. down and talked to him. Yo me senté y me I puse a sat down hablar, and talked to him one day, y me puse a hablar un día trying to get him to come to church, and de found out invitarlo a la iglesia y encontré he's old. He died. He died out there at Dupree Great. que estaban ya de edad, ¿verdad? He died out there at an old age. Y murió allá I sat one day and I talked to por him. la edad y me senté una vez con él a hablar. He was a preacher. Y era un predicador, He was a preacher era un predicador in his early days. en su temprana edad. And his wife Y su esposa committed adultery and left him. cometió adulterio y lo dejó. He got mad and bitter at God. Y se enojó y se puso enojado contra Dios, se amargó de Dios And left the ministry y se fue del ministerio. and basically became a hermit. I mean, he lived. You know where Dupree? He lived way out in the woods. Y él vivía allá, Rarely ever went to town. allá en el bosque y rara And vez I'm que él sitting here fuera and al I'm pueblo. talking with this guy. Y And, estoy hablando con él. he was a child of God. He was saved, but God left him in that condition. You talk about a miserable, huh? If you're a true child of God Y Dios lo dejó ahí en esa and condición y estaba miserable. you're away from Him and you're huh? Huh? God, I saw in this incident, God left him in that condition because he was not having an effect on anybody. You understand? He wasn't hindering the gospel. God left. Vi este incidente aquí que Dios lo dejó así en su condición porque lo que él That hacía was a eye opening to me y eso es algo que me abrió los ojos to see and talk to a man. de ver a alguien, de un hombre. He knew the word of God. Él Yeah. conocía la palabra de Dios. He knew that God had saved him. But because he turned and bitter against God because of what happened in his life, God left him in that situation. He died in misery. Dios lo dejó ahí en su situación y murió miserable. I saw that. I said, Cuando yo vi eso, I don't ever want to come to a place in my life yo no quiero venir nunca en mi vida, that I allow a circumstance that happens in my life que yo deje que las turn me circunstancias away.
be me, bitter at my God. me sea que yo me ponga lleno de amargura y enojo contra Dios. That God would let me live Que Dios me dejara vivir in a miserable backsliding condition. en una condición miserable. Amen. Amén. First, I know everyone here this morning knows Christ as their Savior. God's fingerprint is upon your life. De lo que veo es que Amen. aquí su vida debe de The ser que God la we, huella de Dios está the sobre su God we vida. serve, He loves us. Dios nos ama. We stray, He wants us back in the fold. Él quiere que si nosotros salimos del rebaño, Él quiere que nosotros regresemos. Recognize that. Understand that God's fingerprint. Reconozcamos eso, entendemos eso.